radio LTMC ASMC undwa katika usihonda nanyi harumaye mipango ya hatu ya husu emission aptai mpango ikawo udungwa ana kwa ana no wandu ikawo harumaye dunia iliri saneri shahirishe zenongo zabira harumo mfumo iliri saneri wonese mada hamada zenongo ikawo ngazijiriyo maswani waliyo hule no walu maswani na siriyo hunulaya rizianshi oskwaleo nu ngasina watukufu ikawo riwapara abantu rigere hadisi bazima wakutufukufu wao ngabo Sadatos ikawo suka bazima ndasina yarwa mipango mingi ngabo Ali Ahmed Abdu ikawo wayiye mshangirizi wa mpango hunu ngabo na fundi watu Monsieur Barwan Ibrahim ikawo woibaye sugofanya mipango mingi ndasina ye bwana Yusuf bajau junazima la der suka ndasina harwe mipango yinu bana Edi ikawo wibahe mnijane ikawo hakahuja ilia hashirishe yaonese ze fikra zayo harmu mipango yatu yinu Sede Omar Jafar ngasina tena Muhammad Ahmed haizo uskwaleo unu na Muhammad Ben Ahmed ikawo hajaba uskwaleo unu ngasina mada ikawo mada muhimu ikawo wakomoro hani bahanumliyo wakomori ikawo nyidunga mpango hatu wakomori ikawo nyihanza ndongo zahe masiwa ili haina mndu ulona fikra uharima zenzi ya internet mjojwa utowale sualala ya utowe fikra imada muhimu ikawo ngasinizo leo ngabo ulavuvo ya sharia ikawo la washivotiwa iparao loi de réhabilitation loi ino ikaanza inike raisi zemvu nezinafasi zojofanya zwanzao husu zevoti husu haina ndongo za husu mada za siasa au za serikali ili adozitoa par ordonnance sharia shinu shija l'assemblée handani kashinda shavotiwa haukaya raisi wa assemblée kashinda ya kayabo shija marabili dena mna hiyo mmone za ajiri mmone hizo madepute wazenshi wende aboranga usabiliza asubuhi hata saya handaza aisafukariza masihu kazijabatiza mkinishia hata mpaka leo garjo hamba elwa isairejetewa wanduwala wa misa hakonyo nzima wabakwatu taye wavote sharia hisho ngwa hata mwiso abangu ambao wa opposition wajao ngarijao haruma nukutekawo yo muhimu wakumuriwe juo yo muhimu walupia hena mdatowe fikrahe na leo uhansiwa administrateur haruma she 61 badala ya gouverneur badala bafanyiha uchaguzi bihantu wa gouverneur mdajina holio yakayabo hatolo she serikali wendewe hansi mndu besho katamba hegozisha mvu haditsena na serikali yayo wawe hansi yabo evenge imadayo tena ngarijo hitwali madamu yimikawo lejo kabazaye umpango watunu astaghfirullah madika ngarijo kaidunga yabo tena do ila diskuru raisi yefanya yakaulanse yokazevoti ngelazo zifanyishwa maunu en 2019 zevoti za rais nezaye ma gouverneur ngelazo zifanyishie ngendo lindie za ma député evenge emadayo tena ngarjo hibirilia ridhukur ngabo madambili za mwiso ikawo izo bila shaka tena ngarjo zibirilia de sofura yazingara rais publiquement sofura ikawo walupia washangaya okaya rais ari mani sofura yabonsi besho hajua labaliwa ndo haye hajamba kazi za ajiri madiktere wae wamba kabati za ajiri evenge hiyo nukta ya sati na ravimuri biliye nukta ya mwiso de haye procureur general ikawo hafanya conference de presse haonesa hawali yokaya lazima serikali mahakama warengeze hatua za lazima haina ze réseaux sociaux ile kawo ngazirimisha waruma emasiwa ze réseaux sociaux kawo ngazilapizawe serikali ngazilitodosha rais ngalitodosha wandu wa serikali ya hizo lazima warengeze hatua zao wa hususa zenogo hizo bali umkinisha wende wazizie evenge hamada ya mwando ikawa ngaritwaliao leo de mada ya husu uchaguzi wa sharia shaeleshiwe madepute wa shivoti evenge mada inu mada muhimu haukaya wandu ikawo wa radaraki ya hekomoro wandu de mawakala rawa voti wansipia wale mawakala rawe hansi wajewendese ya assemblée wani kwa sharia wa shivoti hao wenjiwa hao ambao kwa tushivoti hezi hatu arizili hizo mwanama Muhammad Ahmed ikawo wewe hudungu ana kwa ana zanugozinu sikanzo nambie yendo go indinikawo deputy wa Komoro hao ani ho wenjiwa hao wende konyo moja wamba zinugozinu mara ya mwandu zinugozinu kartu zanza yendo go ndinuso ni wawe ikawo huzifikiri ukai deputy wa Komoro wazifikiri wamba kwa tuanza zinugozinu mikrotsa marhaba mwanama
do shukuria hamado katsi hundo bahati ya ukandra ngefumvu har mpango hamanda unu shaizo ndiya ndoka mafundo ikaundo ele ha ukangarjo ka ya tekeleza banu ya otsi ya kiran ya bai shaya mafundo boko nganzo mtaalamu wa hezenrongo ili wajoka dunga umpango waelewendo mananga bo mafundo boko yo ya kisharia na mitsimru wa kisharia abonge haunjia harmais alando ka valaritsi danganyi heneza jiri haukazi la ndongo boko zo jwazi jiri eke serikali watsa haukaya ema wakala wa wanike ruhusa ya ufanya izo ikando una maslaha ila yokiri harmandrongo boko zikosa na kawaida leo umfanonjo hurenga terateri lirele wanenro ndeka ekahende wa couturier hende ngo sonyo costume yaho sur mesure wehenda ufanya dauzo la mwando hangalio mala waju hama poawi ha redresse hata omusizoni la costume yaho ijoka sawa nao zila ndizo serikali wafanya shahena mna ya balili wahenda de yatsongeza wala mawakala wa rejete Abatsikanzanjeleze ukaya wajiri wakati ze fursa za hele tengwe kula sharia la hensi zitolwa zinikiwa tengwe jinra jina yani Cour constitutionnelle irengo ze compétences za hayo zinikiwa Cour supreme Ricardo Chishangazi na ilando ngobo koyo haki atsujoka haki dengele tengwe la Cour constitutionnelle lifutwa haukaka ljajo futi shabaka crise ya karme Cour constitutionnelle executif wa onokaya hokai crise no idenue kejaka yonde shawire ya kanjema de kawarenge ze compétences za Cour constitutionnelle wazi attribuer Cour yondrachina shaholi honga serme crise ya hele jumba la mawakala ne loi de réhabilitation. Et forçoit ifaniha. Shami mikira yamjelezo kaya ema depute wala wahenda konyo moja hata eloi la rejetewa sindo kazi ndongozo kasifaniha do kazi tartibu za baliliwa omwendo hata eloi wasili dezatukinaza ema wakala wa hatu zatsongeza zendongo za wasuli bala hata serikali wa retire loi de réhabilitation haukamado hamada ula voka ya namna ya ukawandua tayarishe wa wasuli bala shatindo ukaya banu rilaha rendera rengeze khutoamu ne mawakala rijirumilie yonde yafanya defo naam abange ha upezo matwa mwando nda hiyo ndoka ika hake serikali watsahe hajaila harumema wakala shay adabu nombalili yo ze tartibu za wasuli bala kasjapari hano pando ya serikali haukamwa ya majorité à l'assemblée na minorité shay kakabati namna ya ukaya majorité bali minorité wenda haruma jiranzima yo hamameli junda udarini opepo wendo hunu le dujale ndo hunu itongeze meli nje ya maturbio mwisho izana ngamzio ya naam Muhammad uronesa heli wewe le wale swala lino abaha mjokanzanike barwani ya ile Zimbabwe au yajibu Muhammad heli eleza shakabla barwani wejaonesa au wejajibu izo Muhammad ya zamba tikanzo wakumuri welewe ebano sharia chinu shirongwa ndongwa hindi ekaushitsu Zimbabwe sharia sanzo shinike raisi zinengozi zontipia heli washelewa leo kaya ichilewa kumuri wajwaelewa jwahandisema hadisi hatu yanu kaya ebanu wakanza ndi apfanye yakanzani kwa ndugu ndina tawani waziara ewa assalamu alaikum nywana mlobanu mwana zuhuji na nyuma hutsanya le tutongo jitu kufulinu wana pia mlobanu obavuni mwangu kamna mnashoni wa ilemba wahe yemiva ya hu silam dukaya amjuje Muhammad nzima manano ngorambiao haku harmaze paza sauti zino karibonana ngaritiao mafundo menji harmaze maja ondoka tsurelewa
ngarongwa ulu haishtawali faku wanduka surelewa zila ranya haizo yemajayo muhimu bano izajiri huzone sabo manama Abdushakur haufaswa mbenuf ni manama Muhammad Ahmad ilo muhimu ndo aelewe yani bano rangu buhandani hamwe hajisi ya komoreno unuruma amba uruma umenya haja ruso ese yaruma wema ngwambo shari iwashari du susunze ya suluhu yagende kingini bwani babariza amata misirangi sasa ronana banu bando babariza amata misirangi yani izi habari pia za komoriza ni saruma unafiki walitawalia tawonda leo tujanza mara ya warishiria waelewe kabano mkatoa muda wajiri leo unsi wa azali weti de mwando wa hizi habari zinza disa kasina maya uwaza henya haja katuzi kaja kaufikize magalia ya unra izinga mayazi unra shaka wenjeza zindu ajina tatu wasuli bano yani suamba ribe wakapa banisaibisha banda wasuli bano kumanama banisaibisha hena mru umkatankorwa hena lahe nguna fuo azali hata wala mapinduzi wama hawashiwi na majina shinda na mengo shinda na shinda witi mdu wa sharia haizo karina ujua haambia imamu yatuparu kama amoma ukayaendese swala owananyasi wanzuani warambia kaikiri swala na tembo shitwani bajua kaikiri swala na kubaliana haizo bano zetavu zifanywa umasiwani sharia shandabu ikawa baada majalio lazima ndo aelewe minga mikinyume na janibu kinyume kamna ujua saa nganzima muhime konyo nzima mwambe kanga mwendo kinyume na sharia ikawa kasudungana leo mjambe kanga madama uchaguzi ama minezi mru wala yakaondesha sharia hisho ikawa kasudungana ilishichagulwa wandu waonu uwakomori kwa agenda kanule wao mwana ma owe uenea kujubalitso uenea yana zikamkinishia sasa zepaza sauti zino matangazo ya anu leo iza kaibuni zivenu ha dafta 80 haizo leo mndu mzima eche kaja mungu amwe alam ya kumoria eche uwenji wakamba ukaya maremu majabjala deruma haku warmensila ngaru wabili yangu azali kaja mungu eche armwe alam ya shikomoro kwa wanazijana wengi lona maarifa waeleze habari zimra hana asiri lovano isinamna yebo fundi wanadoza mbando haizo mimi sijohanza wandu waelewane henu wakati ndoko ina hajisi ya disa unafiki yabo yongendo ya bishe yende hajisi ya zali no waha nona zibaraka waha haizo jana izo mawakili wafanya zilingana nao kinyume hizi janibu kinyume za Waroma wabako mwanzo dama uchaguzi kamna ujua urema ya sharia mshinshi ikawa shifanywa omahawaziwizi ilina mweja harumum kusamanyiho wa mali wambo les accords de Fomboni mwambela mujafinyo ya mroia je umenye waye ndola waye ya jambe kama ndio na voti tena nalikubaliani nalikemisi akuriketani harimo mahadisiano mana banu ngaba nazijana wenji watwelwe mahadisiano kangarona nabo banu bo mwana mama manangari atungo hamba habari zinu rara jamba iza zatongeza habari zinu za haja banu karna ujua abo rendao rara jajua abo rangu naam abo tisi hapo okay abo manama Ibrahim Barwan afikale suala kaliti zero haku au kayale suala ngalendono livenushia garantori juo bahanuikawo randisa iliri jwa buwa ndondondro zendogo zinu ukaya heliza na sale suala banu bwana twasi kaungo julijibu komo lwanzo wajue ebanu sharia azali ya shehanta wa harumaze narambuka de sharia chanzo chivotiwa ikawandungwa mboka yewo kati mujihamba chinushila waneze asisi ndizo akawamba wandu yeraisi alafu tikanza ni jue sharia chino ndugwa indini yanzo yaonese yalesheye mawakala washivoti assalamu alaikum salam ati benze ni rengi umrongo hauenjeza
zinongoza Mohamed Ahmed ikao kajananua pia zinongoza lazimu za suana na uchaguzi kao adepite kawa waharaya vote ilwa ya presente wa donc ilwa ino lazima hijwe hauzuri ino lwa ya kopilwa harumali texto za Faransa. La loi d'habilitation ina masharti mararu. La loi d'habilitation zino lazima rambi okamba zino ndongo kao president ngwanzwarenge hatua Nabila Kajabira à l'Assemblée. Sha wayofanya zendongo hizo ngelazimu masharti mararu. Ngelazimu ike izendongo za president zao wandu wazivote, wandu zike clair, wandu wazioni, wandu wazijue. Monsi bili ngelazimu ilwa d'habilitation ionese au kamba zendongo zino amwanzo nizirengi nizifanye harumwa mda wa mwaha au mahamili. Ili ngulao periodo ya ilwa d'habilitation. Ya raru ngawero ngulamba la loi de validation. Na hikaya zendongo zende zifanyilwa president zende zingaliwa à l'Assemblée lazimu ma député tena wo à la majorité wa valide zilandongo. Donc bahano wa hijiri balabala sambani kiki ngwa balabala bahano wajiri balabala doka ya wanroenji huswani sisi mwali na madepito atura kizabeli sisi lelewa ya ukambaze nongo za hazaria zitahao ngwanzo abole namna ya ukangejujua haendese zinongo na bila uvira armavote à l'Assemblée. Donc mwali amumambioni muzijue madepito wa mwali wao liwatia shiteni ndeni tivotewe munsi mbili madepite wa mwali wahambilwa na ma electeur mwali zale mwali wahambilwa yakabana hikamwe nde muvote sharia inshu mtije huno mtirudi huno ku maana babo oyazivungu abano za accord de Fomboni babo zifu anda kuli hali donc haupande huo ngelazimu ya ukamba madepite wa mwala tasisirelio huno Faransa reintervenir wahambia ya ukaya ngasibazimananyi ngasi derrière wahambia ya ukaya mtikiri mwa vote ilwa hiyo parce que na kama vote ilwa hiyo babo mumnika pia zendongo hazali c'est diminga miskuti nambe ba c'est un coup d'état institutionnel. Donc voilà sur les zendongo kao ya lazima ndo azijue ya uka elwa ilazimu iki madepite wahivote à la majorité wahivote ilazimu au retour wahivalide zinongo hizo president onoba majorité katsinio donc hatowa ilwa. Naam, marhaba menji Saidina Tos ikao uzeleza yabo ifasira hizo zino gamjonika mwanama Saidomar ikao Saidomar Jafar wibahi mrikao wojondogo hamala zinu ikao lazima kumstarabu haku ngojondogo hamala zinu amma banu zindogo na kanzani uzise mwanama Saidomar wakumuri wantipia wambokaya gama deputy wahula ibani nyo mkinishi haje harumandogo hamala zinu madepite hamando atungenda wahule kakaweti bendo le njugunzi yani wa madepite wahula yabo akli na yulo pezwa matwa hao waki falsafa yezo ngo zinzo mkinisho ka depute atwambani kwa mapesa hulo handani kanzani shukuriye nionge mhono fikra Saidina Rais Atosi yaone savano o nifereshe ma depute wa hatu oliho waonesa ubali akli ikao waonesa ka zinongo kao serikali ndo wanzao tindi zijo
singojo Uvira shaka baina nchi za Afrika halafu fikuru kama tangazo hamada yanu nga tsongezao demokrasi yanshi ka zijanibu ka ukwatsi kwatsunga mhono ze fikira za hezi ngwa hundomba bahanu wamba izo afikirio ife tsongezao wanduika wo kwa jaka wa bembea bangu za ndongo washindi wa zirembea upande wao ka madepite wa hulwao fikuru kana zondongo zomkinyiha hamanti hatu au tizinji kao wandu kwa ani kabati amju hamba kabati wazungu wako hamba patriotism amndungo urengoze ze faida za kinafsia za hahe hazitendeza swa ngondo hanikwa ngo prometewa ngo ni kwa miadi ukangulo ni kwa posto au hani kiwandungo kao nge avantage itsongeza hadiwaza haribavuni maslaha ho jumla hadungo faida kinafsia haransi za lazimu za jofai yenzi kamili mfikirka tujue katishindi tijibule suale namna lauzishia sa inde namna za nongozi mkini hawa hofu. Naam, bwana Edi amfikiruka ya hele suale heli lilio ngarendono nchiapo haria halo yokaya bwana Edi mkirisha wenshi situation na heli zondongo zajiri wa assemblée madepite wa parwabo rangu sa yabiri na torenge mwisoni rangu sa bili za subi hata safukari za masiyo kwa jaja wa mbamba habari tideo la raisi wa hao tide vice president tide serikali shawaranti hama wana titi wa waranti bala batina toto wabambendu wale hata safukari ani wafanye jali hizo wafungutu muyahudi wakati bala hata sayafukari za yedongo hamala zila kibinadamu na tirenge kisiasa shade kibinadamu wengo jozi hukumuje kama nadamu bani hao mfanyo haziba zima hujomwe hati banura gusabiriza asubuhi hata sayafukari za masiku tatoja wa mjamba habari shado toka yanga mimwada mwenzangu aboze ngozisa yefikra ho amando amada zila uzia shina mnaji ewa andani mkera dhihene mzima dasi amboshleni marhaba ni wanangasi wahe media ino mari paraban okaya abahari wanao banda wasulibanu isungu hando partinku shundi wana neni zijirio bontiju hasatan de musoni hono garwana wala zakadabili ntsayisoma hatinarmo wana malobanu ho bashla marhaba wa kubali invitation inu ni sommet article il harmo ila loi code d'action zarambo ilo de réhabilitation article 56 ngone sa on rotazi le président de l'Union peut sur habilitation de l'Assemblée de l'Union légiférer par ordonnance sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de l'Assemblée à la prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi de réhabilitation. Et maintenant, quand on soumet l'article 56, on essaie de comprendre kendrini, hena mnaneleo. Yesirkali ya Komoro wakawa hanza wabire ranzi harmai article 56. Ilike hama zila wao kondo wanziha harumai constitution ya juzi ngwa asiste hiyo isike hama holi ho wakomori kwa jakubali la constitution hiyo ngwanzo ne sokai wao wezo wanziha ngwa asiste hiyo yule mana bako wabiri harumai article 56 ni saukai ya rais ngena fursa ya ujotsa ya assemblée de l'Union wamnike ze fursa za ujua ya rumezi harma ordonance sha yoho fanyishiha mzi hamba hadisi vala ngeladhimu ibire tena arme assemblée nationale arme prochaine session ili wa valider les demandes ambabanu loi de validation mimi tikavenza ni soma article hiyo hokaya haina mtaalamu wa hatu waranzo waangalie article 2 hasatan de atende ya hiyo de article 55 ya sharia shuji hauka article 55 hiyo ni sokendri wala raisi tena ngena fursa ikahono kentsizinga manyiha ketwando soni ngabo mmizinga manyo ngabo mashaka ngabo problem yosho na antite hensi yatinze hena mnono imasura bimana awaka ubenza hakika hena mnare onoze nzizo tipia beshwande ya kihi nzidu ya Afrika
et que chef de l'état katsina et majorité parlementaire bien évidemment bo zelwa ukongo behao immango wazibalia kwa taratibu wa hishiliana ne no warudisa wa parlement immango arumon shabo goshiza ikundisha mvu ngade mana boko juzi zoraona riona shasura ya ikundisha mvu kwa jakana winji waho wala ukondo wa votewa donc war kanzarme taratibu shabo ngabo danger haku uko karna ujua rijuge directement namna ni helu wa durabilitation rare jadi rahmadi namna barwani ya zone savanu radira jeshi la Zimbabwe rashilizwa na nyasi ukondo arangaliao ezatelezaji rijuzi hakaya ezabijiri juzi raisi hajwa bo kamurukaya besho wandwa ilindo wavotiyo harmandu shewi besho waliba hindo wavoti umimwango mtsanzana bekatibitse ya wando ndavoti kwa voti bidele mnakanza fanyi au parlement heureusement fort heureusement nous en banade hukaya insia komori le dalao bwana mamlo banu ngela dhimori ke harma regime parlementaire hukaya ekakweli simaranya rivoti wao rukubaluka un parlementaire ngena mvu ya ujuleke zensi ya hahe abo yale mari wona juzi ka wakati wona masura ukakwatsu hanza wajwa wazia azalika ya joya afanye kunisha mvu sheka hanza rumemvu shajuju akawelewa azaliwa ukakana ujorenga jeshi elitiata la swili nje homoni hula reduna kamile jeziju na bungu jo hafanya nje haina nyumba haina mzima yao hajua hamrenge hamfungwe kangwanzo shaho wabe symboliquement yabe jeshi harumale jubalila wakauziro hosoni mwahe hakahele ukaya yabo hatsodi harengila mbuda ya mbengore mwando hadajireni donc abo hamutaswa ngamone sokai keje kabla dhimu amadene mna jiwani ni au kamdo ni sandro kama kaja kansia suraya ya wandu wa parti maksus sha maraya avant tout nena mdo namba wa elimu ya uwezo yonese keje kabla dhimu ilwa de rehabilitation yinu iziyebana kera babala hadisi yo jozangu butseni mimi ngamfikiru kaya ikawla dhimu ike ingayo ya fanyishi hajuzi na iwona fanyishi hajuzi harma lijijikula mbeni dikemsomo lehema député walio en exercice haba hainu lirili ke reflexo ya kweli yoka yewa komore ze parti politique na lycée dingo rilio kai ubhanu yekomori ya waswili haruma shebili libukondo shiliyo ikawla dhimuri rejei haruma notion ya henti ranzi ngemra gado tendeza titre ya parti ya ridera tsa solution yo regeza ntiba kisha haruma makini fo hayo rekanga joka handa haruma ila mahamba banu ya akordo fomboni rekanga joka urenge yadunga sha ngamfikiri hama hahujibu swala la ho manama kabati namna bahato wandu bokao ngwa saidi yao ya serikali ya leo zi conscience za hao ziso warongozo kaya izo wafanya zikanziro sheza juzi zishia mba abo bimana hindi yabo wardio kabla dhimu wala ulo harma opposition abahele tena nana nini raya wote pia mkomori rirenge conscience hiyo rione enamna jaba hainu ya utsongeza maudu ekanga rumao yensi bonrihe shawiri jinrojina hamadi na barua ni hamba watijewaja azali wa handani na azali wabili na azali wane ukayoti asimu ya azali mwili yodo bana kahanza ni njeze baviranza na marhaba mwanamma bwaname dokaya banu harmaye misatu inu gelazimori doka wa ni mabrefu amwemwe ilido shidari bileze nukta kaunga sinizo ntipia akawa komori banaba haina mndu gwagalo Facebook na mndu ngishiyo zenongori zambo banu ngwanzo wa hundre zinatija zirasimba banu hizo mwanama bwana ikawo wewe mengoni mwandu ikawa harumazerezo sosio waluhu jua waluhu ona weto wandongozi nje wa harumazerezo ngozino hizo lesu alalinu ikawo lishimpaka harume dunia harume masiwa ani waluwenju wakahone sukaya ila patriotisme wa yenti usopasheo na dezajiri wa samblosu kwa juzi ila evinge mimi lesuala hangu harumaze ngo zajiri zinu yewewe rais wahe madepite wewe humhukumuji heshe tunda japanyishia rangi suku ya ndani yamba katina nafasi wala hiki no suku ya bilia jamba gemade watu jaduktera ja temanyoka kola kamade watu jamrubala ya jaunesoka na mjomo zanyu ngo iba
rais wanyu kanujwa huja yewe tudo hamala shiloshi hukumu namnaji. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamani heli wazamba wa Komori wakanti warishilia kwa lelo ima hadisia lobanu nga harmwa mivamili ukanga harmwa mva wa kisiasa na mva wa kimahakama. Hamani heli mwana kisiasa ya zamba banu harmwa li suala walu zisalinu hususan ila husuye rais wahe madepute nga mjordin likause namba ukawoti rais wahe madepute rais wahe serikali imana nge rais wahe madepute hajoka ukansi ndaene madepute hamandaye wakati shawiri ndi hokaya kajaka ndaene madepute hamandaye ya ukata shawiri harumwa wakati mziro ikawa Komori wakaulinda varuhena tija ya husu umguviano wanjia rangundo wakati ikao ye projet de loi inu ilawa o harumwe serikali ilazimu ibaliwa ne waziri wa heze habari za ndani bwana Kiki ya iveho harumwe commission ya he commission de loi ikawa banundo bahanu bakahandise balbala harumwe heli ikawa ndo yaveho ukahamande heli madepute wa Zamba ukainuho baliwa erewa commission de loi waje wekatashawiri shaika ibaliwa ija nganzo bafanywa exposition nganzo bafanywa boneso la he maana serikali wataha wanikiwa zezo manazi izo tinde zafanyishi hokaya ye waziri hakaubitiza no bitiza wala wangu wanane kaundo wenye daraki ya he commission de loi ya huja ya wambiye banu manendi ni serikali yanzao inikiwa pouvoirinu anindia pouvoir ya kwenda endeseze vote ukagara ngarambo iwe bakisha waruma uhusuze vote kangi wa mndu wendo ya organize match ya mpira ngwanze goli yake wahe atungwe goli ujobulale goli njie yatungulie arbitre ujovuzia wakatajo kaanza vuzie navo ola ujoka ucheza uonde bitori vando baba nandu wala kabulazimu wangali madhali kazi jamkinishi hali mndo jojuzi ngema na shatsubuli wa shahenda wangu wakubaliana shaindu haruma zevoti ndini haruma ila article kaundu ya vumbulo yatsubuliwa henda shardi rejei haruma article haruma mada ya jana na 16 ikaunge sunzu sao wala mawakala ukawa baha ngenga zijujwa zifanyishie abonge opando wa hera isi wahe parlement karna ujo hamba ukawi raisi wahe madepute ukango haruma omva wa msajaja haruma zempadezo mbili ngas haruma article ya msajaja de article ya ukaya ngatingo fanya kumbi ukakabati mbasharia ikao ya kidhamana yastehilwa usoni mwema depute hata hizo ndizo zasababisha ndizo ngozini za wasuli hata bana abonge mjomba ukaya bwana njuka tokolaweme chamwenje mrongo za mwezi ambao dakika nzima ya ukaya ye rais wa ile jumla la mawakili dohandani harumwe alami ya Mwenyezi Mungu ya roho haruma yejanibu lono washashi harumwe la jumla la mawakili dohandani nchi yangu wa Komori kajaroha haruma imawakili wengi endelee na ujuka ya ekalelo rais hataha aweke serikali wataha warengeze pouvoir ikao zika zahe parlement wazirumie zinuzija wazirenge hamuda huka wazirenge kamru helewa wazirenge zevotizi vire ngewombe ndongozo warejeza shawaruli waruli wajoka kama ngoma victimu lelo wajoka ruli wake ma victimu juzi he diskuru ya raisi huka haone saukaya zinuzabiro assemblee ngilazimo zinsomese ngilazimo zirisomese etele ukaindi maudu harumwe sharia onge joka wanza wa hundrenzia yokai depute ngilazimo yatsungulwa ni raisi ili maudu batijoja bakarudi bakaya umnguvi yano he blocage yafanyishi hoskwa lelo hokango afanya ukaya lelo rekubaliana ukanga rendo renda afanyiseze voti rengori joka hanza wakati joka hanza hekalite sisi ranzao shar ngaridua za ukaya maudu izo ndezi joka hanza zirejei tena ndio ndugu ikaunge lazimu wa Komori wa ijue uhusu omwanzo uvurwa
ze kanuni zinu zelwa organiki auze zinrwa jine wanikwazo hamuda ilize voti zivire nge wajombe zolijes emro ajwele wajibkaya nge lazimu haruma muda wa mezi 6 isharia shinu wanikiwasho nabonge jonde ukaboze voti zisa ziviri nge shurudishire jeliwa opar parce baishwa ikaya esirikali wakubaliwa ze hutwa muzinu kawe ndi wazifanya shawenda wazifanya wela zimuzidizire jei e parlement wajende ndi wakubali au wajua waharai shaumu dazi joka urudi zirejei shanga ndoka ifule hokaze voti zibiri we hantu wakahanza wa mwehenzi abonge horuni sinti ndiyo pando wa he raisi kajone sodhwamana rangule nwanga rjoka ya oyihabitswa dirishani we hantiwa e president wa he assemble abogizo nkajejo kanziro horudi afanye yozi vita haruma dirisha abonge odhwamana wahe sudhwamana ikaonga rombele yao bakiwasa ya haruma ikanda sirilo bano kando abo wonze ya urengo udhwamana huo ya wende seheli ya wende sawa. Naam, marhaba mwanama bwana hautahai kaonga jo hindelea tari jo shindali parise o wakati wadira hazi nukta zatu zonti pia habayali suala linu ikawo linu suala ikawo lo muhimu shaho liyo ngasina nukta zinji za vira ngela dhumur jeri zionese habayali suala linu ngardio dire jei mwanama Muhammad bin Ahmed ikawo amanzo nuse suala wa harumazi ngozinu ukaya rangomando wa he ombulwa wa he session au rangomando obulwe magoba ya hula assemblée kabo député ikawo hazilwa tinjie hazilwa ne sécurité uke député we kuna na we député ka habale bajia habale kati ya zenu kuzotipia hazibali ajonjie sharagu wo mandoni yeye hakaru mejanibu ya huwa tuanze sharia chini donc hazilwa garagira hata babiri harumala kikakuma onda dakika 20 ndabo yakubuli vatine explication to kayot yo kari rabaruzi andoko fulani na wewe wakavonzi wakujwa kawi député wazijua ndo kawi député wananyari wone bana mamitsule wende wala afiuka we député ya barabarti mambe yanji hayi endo kuhamada zinu to kuhamada zila yomkinishe zila dahubi efikra hati mdola yazibu. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hada ni jo mlango wa fursa hii ni mwombe rais wa dawla unono kuliko Malaysia mwana ukaidi rais wa ama shakurule suala laho nsuwa na ukahoto jijibulia wawe haukaya kabati mbanrongo banu ibira ubishari kabati abunge ezahe umre depute iyo ndo mungu ni mweze ndongo ikao kazitsubira kisharia banu zonesi wabanu no watende ba tarbi haruma ze réseaux sociaux ni pango tipia zirongoriza mbo banu pia zisazonesiwa okumurungwa jua ondo hato walo haruma yezi chami sikauhanza bora mrebahati la jabanu ayo ni shukuru yabo na mrebahati ka mwonese uka ekakabati matsatsalia ekaimtisera maalo geladimu hakabanu zevotinga jurewa reniki we premier trimestre yo de ranzi et 1er janvier on le 31 mars haruma de panzailo ngela mozo butize abonge na lawe haruma de bayo sheka kabati matsatsaliano ikauladimu ididi kuliko des situations broni inabaha ujimlifu wa hili kumanyula opposition wanaoloki nyumenezi wakubaliane wamsahe Mohamed Ali Swali tenanga mzangu yake candidat wa he et union de l'opposition kamzambo na mimi timudai hasharti ngaro et sharti hadani dokaya et mouvance présidentielle isangwa on est candidat wa et sharti ya bili dokaya harmwe opposition c'est parti ngomela ndarisi liyo yede mruwa yechi yalone capacité Mohamed raharti jelisu alailo sha garjo lija amazina kanzano ne sindokaya yeye Mohamed Ali Swali rangoma ndoni habakatunjia haukaya ekahanjia abungu halalicho sharia ikawo kajashi kubali na de referendum na des assises donc ekahanjia hafanjia rumaze ze voti abwesa halalishe zula zalia za ndio nzima muhimu tukata kula ulime sha bado tsanganya banu chakata tsanganya
shi parti za opposition si wana wa hensi ya Komoro si wana si wana wa helevu nyanya la masiwa ndona na bantu abo mwali ngapo mzuani ngapo lichanganya pia position umva wa hao amadana dema na mababu tama mtimizi mdoka na baraka wewe garjo ujaga gojerenga mdoka na baraka sabano washilizi warishilia wasujarnika dhambi kao sila hatu ngona leo mtu na bimiwa amwe mizani le dhambi la hali sisi katika tibanu si parti za opposition maana mimi sizone sabanu handani ya mawazo ya hao leo bajinga wa mafubi oliho rangu banda lirandi sana unafiki udhabidhabina ngarendao ngendo ya bishe isaibisha uongo haruma voti waruma uchaguzi wauma haziuzi lina kumena shenda na yote diwandu waliyo banu swana hensila pia insila kaiti ya wangu shia sabahi waheze janibu za hezi hauze janibu za hezi janibu kinyume abo nimekadhari kubaliane wassalam na Mohamed namkwesi karadhi haukaya unga kitu alifanya hizo commentaire hizo nongozi bila shana nabii namna zuko badili kakarja fanya débat nabii namna zuko badili ha article 56 singa mujo hamo yo de mana nya article 38 ya hunza et article 55 nga mujo hamo yo de mana nya article 16 ya hun et article 116 iso pie ma juriste ngwazi jua namnabiye urobanu kidwa mana ya kinsi inamna zuko badiliha ngamwambio mwana zevotinga zure wa mars wale wambo utisimbishe mikro wale wambo bahima ngamwambio kazevotinga zure wa mars sikartujo zujirima hudu singa zure wa akaka ensike na udaki batsina ukanga kumagwa mana naam abagiya kuizuna kanza na badanga si harmwe reflexion unambiye sortie de crise naam abo mana mabwana maranzi mana mabwana harengo mdongo harimo dakika angeya jejoniki ngamjuka mfubindo nondo okaya abantu ngarivumbwa we mawakala ni mawakala wa uwandu wa Arumanu wa Komori Warumanu wa Komori watire au wavuru leji la namfahamu watire leji namfahamu yabo ya lazimu ndi na wasa harumali shawiri la hangu ukamfikiri kabla seva jabanu amadi heli Dr. Yazamba kaje jabanu kisiasa ukaya inu parti kadha si wana wa Komori umtsango wa Komori lelo wo patron wa Komori wonde patron wa hema député juzi waone soka ya izyo mwari ruma ngarifanyao nari jaramba no zendongozi nutiketi keti haki eza bidia bwendo yo bide patron ju se hitwa harmonti zindwa jine abwe peuple ndo wajoju hawambeka c'est fini ngarikazo bana voilà shaka namba ukangarindwa haruma vote wa Komori ndo wajomba karso nda haruma vote wakawandura wa ruma wajawaramba ukazinu mwari tangia zoti ndeze njema abonge kabla ya heda haruma vote na ruswa Komori wa Komori nganyitayari heda mu vote au ngarisa upareni rizi ukakabati vote barabara yo ndizo mimi nifikira ukaye mndurajo mkaushi aba hande patron wa Komori yarenga gardien uparo azali yaja yafanya ubihanya mle wandu waruma waja wambezo waruma ukasinu zendongozinu karitso kangizo maswila za hanyu si 20 na mweja au 20 na ili na 20 na yatawa sharamba ukakaziti masula awaba engare ndo haruma vote ukatsenda haruma vote wa Komori ndo wajujibu ukangarinda ukatsenda endrego mrongo haruma dakika mana fundalira kajarongo yewa mimi ngamtafautisha mahadisi haruma ndongo muhimu ya mbabanu ya tsuhundana na jawa elwa ya habilitation itsahandrongo hindi raheja wabuke jaja bana haruma za intervention rasfanya soti mengoni mweza tsa harumwe loi d'habilitation dokaini ke furswa isirkali hawera iswaja ula yatsaue endo bijojo kakandida yatsaue mashartu ya mrujua yake kandida yamtsaulie no muja umruhusu yake wonsijunge juu yake kandida na ndo bejo ko valide candidature yabo hanza nsende hule jumwabo ndoka ele onga mjojwan ke joueur harma equipe mrudinike arbitre ndaibu na sio donc emaingu yao ngamia unganyo nesu alajane mwana maderi banu
na beuka ngabo holiho nguono shawiri he namna hiyo enge jo lazimi bire kisharia haunge jo ka lazimu wafanye soulèvement populaire. Oui. Soulèvement populaire kena ujua ipari hanihe o wakati unu watina sharti hauka wakomori waondu mapasifiki haku wakomori waondu wakinaya neze tabuza kikomori za hao shabanu wajiri kabila nyumeni komori ya wandu nenzaya banu hadise legashinu inunga jula komori ranzi 1843 shaleo waje waparihani hawandu waona ukayeka karja bahati sharano mbaga shibanu ya bobi na jamu hatuko jati abangenge lazimu wandu wasaruze umwendo wendeze mbio wa waswili donc loi de réhabilitation inunge jo itatuze mwendo wahwenda harumwa bahanu ikao ngarandora hondana na hatwari kikomori hauka kabati nzima duniani ya hondana na utajiri unu ya heshimu salama na utajiri wa hayo huo. Na Muhammad hotaharen pariso wakati ukangasi masuala menjibanu afikiruka ya ijobidi rendele suala la bili iliri jwa uondana na natija ya hezari hantibanu leso lailo afikiri wandu wali babu hawinji rihundu zinatija zalo mwana mabaruani holiho dezaone sahabanu razamba banu kaya guverneur mumzwani hafungwa hapo hatu za manazaye serikali wabala mndu wende wa mwehanti kawaba wende wende suze za mana zaye yezimu minhum tena mruo akarume guvernora ida karume guvernora habitena yakamnegosie ye namne kawo emarebeli awema indini ngelazumo wa yatize nugo hizo yakaplane guverneur haizo mitikanzani juwe manama barua nukaya yendo kwa hamala zinu ikawo riziono hamara ya madoma swani ukaya mdu kutojai hati yosha kama jafanywa tartibu za yekutuna kanu ufakuzi wa bili tena harikwaze ni fukuzi wa zambaya aboka ulo fukuzi wa sa yani hizo njo shida nambe harima za habari za jira mwele suala nzuani wai ulumuhu wahele siwa ilo abaha Abdallah Mohamed ikawa iwa shwani dukaya yani baninga sama msetu wandu zatu waitsanda mjini wahanile kalima hilo la msetu yani kena ukir sayenga nzima nsiyanjia harumu nafasia inua manga wambao demokrasi ye muhafidh wa he wilaya ya taulani wandu njirani rais wa jaula amambo wandu rishile huwa juwe ndo ka azali hachagula mafungu mengomine na mwejaharu majana kazaparo jirimda ka rais wa jaula illa Komor na woi hashile mafungu mengomitanu na Dr. Salami lekai janibu kada sikarsamaze janibu sha owanzuani wamchagua ngasarimu nafasia bano wa Komoro walijua bakaka tunje mu nafasia barinja mamkata nkorwa heni ala ya dona fuwa womva si warumia wao zilo zinja na ala Mwenyezi Mungu yinu karna ujua sainga nzima likubaliani ukanga njama nafasia watakanga ristahili mishinjia nafasia heni wakati Muhammad Ahmed dekaka mure kanzurema shikawe ya alam ya Komoro watanganyi ngombe ukaya mrunda we bajabu bubulole mangalazimu nteto yao zoloni labda maana nakazimurikai alimwele swala lenu yani yeshairi wala hansiwa kasjalingana naye wala Abdallah Mohamed yani hatu mtumono tu milele yatulingana naye mbata mnungo na mafuzi yamba ukaya ngabo chikunjo ebandi ninjo kauti yankame nitemidunkabwa izo zambwa haizo bano sila ukamle haku ani maswala ngao menshi sasa tukanzane leze ndoto haramale ilafu ya huna fasia yabadi mahala ikao gasina muhima mziro dasina mfalme we yatawala manaka tuste ngo itoka wiyo wotsi uyimfakusi woneso bano amba lefuka le twenda hamnyalo urenesu yabishia katuste ndongo sisi gasama muhima mziro siwatala murulo mwensino manaka bawo ngo tsasi leka kasulunga nezivira o masiwane kasa marwa de l'habitation na tijene yoti do hanwali yo masiwa na mwele vunyanya la masiwa yeulo na vu ngurumo ruono imaje yuke javumbula bano shamje izoko wanama yankule yakari wono kanga wananyasi walula juli
zima moja la rifu zina kushina majina maili kabati hukuma itoka uyonsi shamfaume ni waziri wa habari za ndani waishiriana hizo fomenta udonkodo waende sao hobe bwa midodo. Afikiri kaya mwana mabaruani bwana bahimbesinge na maelezo ya kanzenje zo jumali swala dinu na lusi saba. Ewa marhaba menji shana mkera dhiba mono inamne nukto ya mandora irongoa irenge wakato mwinji mimi ngamprofite nifanye transition bi durenga nukto yinu yahe umwansi wa dhamana wa inzwani parapora he sharia shaula rais urumo beshahe tileshe he komori beshahe ya shansa mvu ndini nsanganye ni diskuri yifanye nisuka mwana mabalaho ni sandu bana mwana mabarwa hawnisoka ya banukar tsurungo haruma nsibo kawo yili mo detendezi wao shari kubeleno karungo wao haruma nsibo kawo mvude utendezi yabonge lazima bore sarafanye constat liri ja interroge encore une fois engarifanyao siranzo rumea ilimo baba ndo banzo njili bwana none sokaya e article jana yone sokaya e gouverneur wa isiwa e kaha hondana na mashaki ya umnika vacancy jorenga mda wantu jana haida ngela dhimwe secrétaire général wa wodi jokotimize manda yode la loi ya he wala rais mleo tena mwono hokai hardi harmonisa ninyi wakomorukai ilanso kahanzi ya mzungu ya josoma shoti ndo parorumia sina parumrubila ni sharia hauka hadela ngola kahanza amhanzi ndebana koma na nyasi bala mbiri amba haringando da fungu kajaruma sharia harengelu rehabilitation avec l'assemblée kajaruma sharia harenge mdombe hanzwani kajaruma sharia kamkarata rwadi ngo kabana parumo sharia tena donc rajentero jabana bahayinu kabana baharamba ndo bantu karturungo wakimruka wa mru wajani bukadha shangari jirongoza kiwanansi izo njo konga mungiyo mwana rumwe mwana mbando kaya izo kodi hena mnari hadiso ban kartina force itsoka ikangari proposer solution ya gouvernement simu ya manada mutsoka par contre ho jenteroje rambe hokai wala madepite wazia ila jana ikawa kahifanya ho wavoti bimanda de maraya wa Komori na wele ukaya kwa no jojawa njuse miminde na remo mzinga ikanja aminuka wowo zembana wanzo wazi wanezifu mo farmwe miyo hao abo ho farmwe miyo hao baderi vano ni sababu ukaya walandu waruma tena ni patro hao bimane ze parti politique tena c'est-à-dire ni farmwe hadi sarajo hayo ni wakomori dukavuga nzore leo ukaya ikakwe lingaranza solution ikabla dhimu mrujo renga sidiri halini wabone tijao bali karende haruma ile election ba karso da sababu karjibi wao shine la sidiri shana repreparoka ya banungare ndo haruma election transitoire dans ce cas là et karumia ze moyens ont tipia ronoke soulèvement kaiti à partir de là et transition hiyo ketula dhimu yende mruboka unjo jamaudu ya riazinga manyi wake kendo wakati ya joka hanza yende na renge mrubokao wakumurga chuhamini hesurai he tartibu he namnari wanao rijojo hima ili rijojo hunde la transition ya ujadi rétablisse sharia shahensi ya hatu babo dabrojo hundaje jawabu lao barwani la hukaya ikando andisandabo kasina paro hisa sotindrabo inar twanseleo sirlo ban randise kweli rone namna tsungize rai ya urishilio ya jonda mvuma udu ya pwengayo bambe fikira mazuri za wemisi mimi uhusiana ne administrateur ya hanso armale swala nzwani wala serikali wala tsimalabe bila shaka wala wandu watwali mpango na mwendo na zanazurumia ili wawasili haruma bahanu fulani hoka Abdullah Mohamedia hansi administrateur wa hele swala nzwani ilande kawaida ilande namna zenrongo za lazima zvire en cas d'empêchement ya rais shabon swanza reje ka gouverneur nzwani nafungwa za barin hakayo tsinde de bayor lonyo ba shadoka ngarono hama bale serikali wafanya nai ho nome administrateur shangalia article ba ho article 100 yamba
Embo tshiraba nangala article no hamba kwa tsurumia ngaba abo tsabese normal abo daskalo tsabese normal ambe wafanya sha tsabese normal normal haukaya aruma Pamizo wanziha efurso yongiyo ya serikali ya ujua wa hansi administrateur en cas d'empêchement ijo dépasser 100 jours. Nenamne mwana mayaza mbeba. Shezo antsatse banu mwana ma ndurege Mohamed nariendelee ilirijwa undraye zinatija za hizo. Neninga mwambo ukaya au lieu ya ukaya ze pouvoir zinzondaro zi harmonize e maisha kwa Komoro rivuke ngabo mbebendrano wahezezi zinzondaro zote fauti haini nzima ngio na pouvoir ya hayo executif legislatif na judiciaire shaho kawanjie harma hawa ya ubalie maisha wa Komori hanamna ukarivuke kaitupari hana homwendo wa executif hakesha tunga walo rebellion leona mavumelewa no haruma e assemblée de l'union do mwendo wa serikali leo shatunga ambayo mahakama ngao ya serikali dalizo wizo do mwendo wa serikali shaika enuktor joka huijiria ya procureur ya rengao azma ya ukaya ya fute haini mrujo fanya caricature ya president hau ya heezi hauzila shaka tsanganya bamweja ne marea wamra iswade ulatsinde udezi wabahi wangotso munda mru esurwa ya heire ngoi ko zormo foto la mru rajina libenu wa mwendo mwi hautwa biambi ngazile man procureur ya tsoziona dabo ya tsuka la ministre au mru wa serikali haura iswade ula banu njema e pouvoir hiyo ngio ya uriwania sonti maraya na madhamana shaka ijange washihau kange hifadhiyo walona ezi bahi yabolo banu walo mushkili dokunga mtimizi harmwesu alainu yanzuani nambe ukaya inu sawa nezajiri harmwa transférer ze pouvoirs za cour constitutionnelle zinikwe cour suprême evidi parihania haukaya emezuri la kejarengo avant ya mfungwa wa salami sha mesuri la irengo après mfungwa wa salami donc rekaba ka fikira kadingoni mwabala ya ukaya ngarfungwa salami lirjerenge secrétaire général wahe rimpensi rekaka wajaka sha serikali hakarmaze kawaida zahe na Mohamed yafikiri kaya bahibana armana dakika wangavi nzima mbili ngamjo sana nikemfuvi harmoe esu ala ya husunzuani ukafikiru kambe se esu aleheli ya juzisa au ya uzisiwa ye mru ya hansi wa badala ya gouverneur salami halali au haramu mimi upande wangu wa mambuka yo haramu ka mjoka hamba haramu haurenga mfano wa hele lesiwa la maore ukale siwa la maore ranguda aba sawa kumuringa rambu ukaya lesiwa la maore likubaliwa uharumaze jumu za madaula ukayo Komoro abongo harumwe makatiba ilo yongi Komoro basho kairengwa ne mzungu shabo sawa harumwe shesi wa shanzua ni gouverneur havote wano wandua no wanzuani abonge lo harumwe katiba ye gouverneur wanzuani yoparwa salami abdu harumwe katiba irengele kanti mana kabati ndongo itsongeza okaya etsinde gouverneur wahelesi wala lanzuani lelo hatolo ve hanso mndumdo jine ikao rjomba ukawonde yaka waka secrétaire général wahahe hadi haja haruma izozo tipyanga zijuli hanao ngono ketina mana hozamba hatera isi wa daula haruma diskuri yahe haunesoka wangazija kwa jajo kiri watsoja watolo gouverneur wa hao ni wandu we hantizo mnduna wonde ya votewa ngezi jaje lelo yambo ukaya salami yambo ukahatolo uharimaze zo manzahi no harumweki mahakama miti mndo mahakama shamju ukaya holelo harumwezo manahi ukaya yafutiwayo ndekaya ila ula muda watolwa ani ngukanti ekimahakama hokanti ndukaha jujewa yundi hokaya salami shetendwa shahe shikanti ukaya kana ujua yendele nezezo amanazahi zendongo hizo atanaba saa kajafanyisho soni nga salami
awejojo ukai harumwe mahakama ngabo juge d'instruction ngabo juge wa application de peine ngabo JLD wa ufunga na ufungua ingeizo litike wale harumwe swala lili yo hanzare wale shainu ekangondo harumwe rezo na amanda hiyo yabo ngone soka hamabo ngabo mwendo ikangu haruma normali sheka karitu wamba eraia kanahelewa ukazifanywa eraia kanokubali ujokubejuo ndawe yamuone jena mnapuhu ikaulo jowlauza mwanadamu limpue pande handani lijivuru Mwenyezi Mungu ajiliaza asiziza ndisa zende zerwaria tazwa Sullivan leo madepite wala wavote wa ne jumhuri wabatija aweza abidi ranji mkomorie mndu mhara na mtafadhali mjoe yao yomo tinganzo ezitozanyu zirengezelewe ukaya manadamu yurumilwa haoneshiwa namne kao ngujoka mhara haukashinde umma ulohum duniani ranzori renge independence rudirika uheri riunde manufaa ya independence sira rengo ungwana shasi karanza rengo ungwana wana hatu waje chide namna hiyo. Donc al Imam al-Ghazali hauka uraisi de la République ya votewa ni Mwenyezi Mungu ajari hukumu handisha za asizizila hanrabo hajatu mwisho madepite lilo amwingaro adir numame uka zila wafikiri ya ukai peple do wajuhe nizo mwana nyama banu ya zamba kazina mkinishia ukai peple lijuhe ya kaulazimu waju ha wari rassemble wake ondo edeva de madepite ba Mshizwa tukufu ngarendele yao no mpango hatunu haizo Hamad asuale kao njoka lusabanu ya hendele mada ya dunga banu doka ya haruma interview kao rais wa hidaula hakaruma ya Afrique 24 ya usisi woka ya engo joka uka raisi haruma zivotisi jao habange jo ngejo mkinishani kaye journalista musambo kaya raisi puchist ani mfakuzi gojo mkinisha wende alafu azalingo bokaya mimi miti mfukuzi na mretine swala hilo bati voto mara ndani tati voto mara abili abo mkinichani voto mara araru haivoti kanzani muziseni nywando mlobano ukaya raisi hesala huwa ukaya ze voting lazima zifanyishie haizo enyi wandu mlobano ze voti hizo hofanyishia ya hazo kumkinishaza la votiwa naam kana sadiki amjoka mfupi yani azali namna yariona wangu turenga mama gombe ya mahu unajua magombe ya mahu hao gombe la mahu yani azali katua zimaranya kajaparwa waza haonesa wakati kondata wale handani afanye mapinduzi uchaguzi wa handani wa hahe wa huma haziwizili na mbili uchaguzi kao kambenu arenge hajinika hizi haihalalisha hii wae bado kama ngangali mwana jamuoi misijinika wakati ni mangali ni mwelewe manara ingo wakati minja mwezi habari za siasa eti mnyumeni yani mnugu hisi nuroro ukaya wimrikao hajikimu wimrikao hatakabar wimrikao yebiziwa hasana ujo msaje bumwa maji maudi kulive mbi yani nge harma amweshi dilati na muntaha dabari mahala yaliyo weyazali rimvumba woyi yani banu ngabomva uribanza usawo simatsabusa kalamu naye amina mndu mzee wangu washimbeni yakauduhamba mguna mlazima hala wema haduhamba mzee msuri wa habjala mzee msuri anambia ukaya matsabusa kalamu kalamu ngi watsabusa leo ndile japizo bilisha hidwa yakabana ngari banu tishema namba adereba tishia wastanda wadhibitiyo ze majazinu za heze sharia mshinji na zinu enda mna wazinanua uhauraji na nini ibanu ngwambia ondo ibanu ngorongo zondo abule malaikao kampikie majamusho ya hoila kama nazali wei hatumania ndongo ngwedo yawe yandisa ngabo picha la hae kaulo muhimu wakati ambao chagulwa mafumbu mengomine na mweja amjube sisi yabo haunesa basha atsinzwa yani tikaonesa wamanga
uhamba ni madictateur ndio akadamiza haji wahana maja muhimu harimo wonsi pia kwa japaro ranse yezi waransi kwa japaro ranse yezi amusindwa abo ndo yezi de ku waransi heni mndu juu tarikh yahi ala Mwenyezi Mungu yinu ujo tahaya juwe harimo mabara pia zuni si ha wazi ukae yezi dia waransi wassalam kaga mndu wasana Muhammad Orongo do ndila wandu WhatsApp ya president wasimbo shaka mwanzo rakeke kwezi abonge president endelea president endelea Para vous poser question etemu yokaya est-ce que azali mujo chakula jao dehri kamba yeti puchisi ana vota mara andani avota mara vili ekahe le kandida engujo la votiwa ile swala la jao elewe izambo abantu yokaya ni amisutu ni zabi nana tizieshi hazali namna kabila handa votewa wala parwanta naribu bila maenda ndo arenge pouvoir kaka mjazijo ibaya ambie serikali ya wandu wakayo wakawa mzingiza ya ukaya serikali ndo direnge mimiti no kuza uende sa serikali ambilo ya ukaya ngwa militaire shado kuza administration kuza politique nitiji wandu wakawa mpara wamzingiza mwambie kwamba enda ndo arenge pouvoir na on politique kujonda mpare muenda sana lia mweli kecho hunikao kaka mwadwe faraha doku haroha haja ujayahe apara sanali asanali mwambia ukaya mjonika biarifi mjonika ministre de l'agriculture mjonika mnika ma politique watano pour pouvoir fonctionner donc una ekale ongo hiyo deja kudeta handa aifanya na wakati kao yakafanyishia kalanda bwanda ya ambassade de France Moroni doku na ika ngwero wazao ya bili havotewa 40%. Donc c'est pas ça marararo inga mambo ya ukaya wa Komoro kana mvote maana isa wa mrangu ka president ngo intervenir harma mvaka au hamamse na kawafikia garijao naam au kama mbaya azalioi hakansi harmaezi marhandani hakudeta enge hari kajajoti ya candidature marabili shayani ujiba hahobo ujiba abanga haini namna na taratibu ya ufanya harejei haroha 2016 hendeha baki aroha 2006 hendeha baki hata mahakume haradi haba amreje harejei harmaze condition harejei ne masharti ne zabi razon tipi aritizinji shaisu alanda yun ngujo kaenda candidat 2019 emana précipité 2019 windi doka ubahanurala na bohuja haonokaya emru ya kaulazimike ya shindane nae ngelazimu ya hunde namna za humzia tijuaka kandida ngabo ngajo shindana nae yoda ilamba ka wengi harmona mahfuz voilà ani ngudeside zero winguni iho ya panga za taratibu na namna zonti pia za ukaya ikaira mbonga bafanywa vote zifanywa reka hundu reka kajahunda ya hunde reka wandu wende harmaze yurno reka kwa chenda ya pandu mshene mwana najira nemro nyumba wende wa vote avotiwa yaendele sha ngaba taratibu mbili wanushe gozi shamvushinu shishikashirumilwa ni mzee wa watu mzima mbwali swali shawo kachaka ula mashawiri za assemblée na hizo hakana faliki ya hahe ya utia decentralisation armensi injia watina voti hansi mishinzi kawairumishiha enzi harma muda ya kaabo mahamili leo rijarabanga regrete mwanaja sho wakati ula ngo tofauti na baha au kabahari wafikiana kwa mwendo wa mduramvoti ndo kange lazimuo wadoka mjadiliano
wahezi ajoka ngeniyo nezezi zinrajina ile mara yao ndo bahatiwa vuke. Donc hizo yeye afanya ngufanya hizo yanzao na ufanya sambla ukawala ndru mwamba ndo uzisa mwauzuso shawenda hula ngwatongofu wabwe. Na yetengelea upande makama na mkera bisu ala yoke jamba ngedhukuruloba shabanu lidanzirilo nilo raia leo rilo nemba nafasi ya inu doka eva nubona kansiba nambao zinu emsuone hanezi ya ukabanunga mwatsoza jabu kaitunti ya harmakhatu arimaudu nejuhati libebiye ya realizi hujana na tibiritse ndo hatu zenda zaka ajalangu na rengwa na top prison holi hongarjoka uja harmamaja ya ukaya owandu ambao zendongosto ujiri ya ezi ngojoka uzililiwe matangazo yangu kamzira sabanini rengi hapsare de haraka armusu alelinu ilonga monzono nise ndongo bukora sababano shamfikire hama kartu kirangalia objectif fasha tsozaramboza rangozi chizaba kado mbili mzee haroni sahadisi ba haina manangasa diho haungia zenogoizo zokaya riwono harmazi asisi azali hamba asisi asjuhida hina mnano ni masula zende hina mnayo ni masula amregozinza karibu nsomba azali namna rimjwa opiga riwono hamba kufanywa referendum hardi harnikane resultat ya referendum raije parondo dar mo referendum ijiri enamna yubo barwa intervention ya juzi ya discours wa yamba manama hamba kangamjo hunda donc ine mana baka yone mana komen kama ntubangu ni juzi se awaba ntumuzi sani ngamjuzi kiso eka ntu wafiki omwendo wa hulo nusuka no sana baho kaya ngamjo ende sele garilinu no reme bala yaba shauri langu ndi ngami na mashauri maili ntupa shale gari shika ntupa shale gari abone kenga mina ndazi ho namna njo kaudi njia ni bire nende bala kaiti holi hode namna nseli leo itsotsi no tsokaya ngamino amini foka emana juzi bumanama jojo hamba sharia bantu banu besho hambande de justice yo fanya rongo ngabaka uluwaza sharia ziniko ni ma deputy juzi lizababana mrudi zungie ema deputy wazi rongo kamkara dira renge zakiri zakasembole zijao rakubaliana banukai le shawiri dzima ngelazimo rejeiva la wahem Faransa ni mdachi Faransa habo haza institution pia ni mwalma bahibo ya haza institution zonti sha rewa communist rewa gauche rewa droite wamboka na reba funi yoranzi rewa nemba na ranzi bahibo wanemba abdu banu wa rejei wacha wa hansi yensi donc avant mkala dibo manama ngiyabo ngonzorendera patane na opposition avant opposition wamba ukaya zizi haramu ngamjo sharia referendum haramu shangara imantimis yana msubirintimis ngamonzo ne sokendri kwabandu kwabanga hamadami kwamba karchar maparti yao donc abamonzo nuzise bangu ababamuziso ranziha era yake ya juha rirongo era yake ya juha shala seule solution ko era ya mkomori yo juha de kama da tevoti na bobe shwende hetia yo juha bao ka hundu shako ja hunda batsere ngamvu eketsikiremba biyo babo na burgo ranziya ya satsena yo juha himarshemeze au kangona solution ino jina ngamina ijojo sem komori tsotsini yo arnike ban babo abo mtikadana be urongo ngamina haukaya edera manara jabando na ndo rishiria ngamina marsi mawu haukaya vanu eka hunivalila bwibwi nsuhurambu esuraya shanga mjoka wala manager mulati seradimku ngamjwe namna njoka huko kabili seul eloi d'habilitation inu de ilo vecteur ya uhalalisha zevotiza maudu hawizi haramish haukake kama chaparihani hemishinzi ya uhansi uka azalia tsa uendo yake kandida dobi ya halalisha zevoti dobi ya zirasmish kabisa fatika sina ujuzi kai manama Muhammad ingelathmore nilesoni arme masuala ya hatu haukaya kartina wakati haku sedumar tikanza harumaze ndugo za samba vanuso tsipia yokaya zevoti nzo tsipia iraisi wa daula haremwa ni sofura jana sofura hiyo usoni mwe dunia kamili wa mmono kai iraisi wa daula haremwa ni sofura hau mara ya handa arme maso ya hatu
haruma tengwe haruma dunia pia rais wa daula Armani Sofra ndo Hamada Zila ndo Hamada Zila zajiri wewe ngo hatuke rais wa daula ngimnono fikirka usahu jenele jawabu hilo kawe waikati mnono kamrasa hono babano wa veheli ile lazima ke ngurengo wakati wa uvumwa se wafanye hetabkhifi za kisuha zijo ka zenda mno ilia yajuo hondelea zehazi za hai ka kurkana namna arimesheha se namna ya ushangaza helina parsaze habari kati malezi kawika ikanyango sai lazima ke ngafanya hetabkhifi za kisuha zendela mno ili yajodunga zihazi mtina ukamle Afrika bwana yatinda jisumdogo amdinikawo ali Assalamu alaikum kamara ya saya fikiru kambe sio haruma omremwa wa rais wa daula wajia husuni mwa Komori sindongoza ushangaza ukamruja ukao ndani yahe haswani sofuro mruja ukahaka haruma jendo haswani sofuro yo haki wo izo ndongo za kimungu shesu ala mimi na jojuzisa ukaya ema 9 wa karibu mwera isiwahe daula wadzihao izajiri wa harumwa wakati ula ani wadzihao wade wajiri wakati ula wadzihao employer yahe umsiwa wa rais wa daula maana ngarjoka harumansi Hamada Zinu ndongo jazila zejiri rekazi jiri en publiki rekazi jiri ndani Hamade heli mwananyasi ya zamba nge lazima utabuithi nisi tabuithi afikiru kambe siwa kumuriwa ziono ye namna ya remo ngwao nao harumali jendo raisi ya mendo endao wankarti malaba ngargo nao ni wakataro hao ngudungwa ne yoka waida homdungwa ni ne doktor wahe shangar joka doktoru mdungo doktoru wando wadi wa roho ngumdungo kawaida lelo raisi hasiwa ngarjuzi sawa manendini ukaya lidahula beti salama wahane kabisa ani ila jirma ya humre mwahi rais wa daula kewa kumru kwa tuambiwe kweli ya na Malu Ahmad fikiru kaya anzo jibule swala hilo kabla tajie jalsa la saa okay mimi baada raisi Armani Malezila mimi ngamwambia ka ngamjibule swala la holila Hamada lana paru jibu bano wanu soka raisi yuvumwa wakati uvumwa kamfikiru kaya raisi wa daula ya hatu ranzi panza za sizinza ndisa na hindini hata kachua hiya vumwa na mimi en person mimi tijoko ndamne haku ima conseiller walo hosuni maraisi yaukaya kwa tumrihiza ya vumwa kachu siuha halafu iyo imtsongora bishe na minga baka ntonu mabi bo sedame bo mamida mada yokakena mdomkinishi hayo humkinishi ukametera na moshile metera zimhundu wojua wade wahe wenda atauwa wanruafu adwentinu mwambioni donc yokeju kaya harma beiti salama gwanzwa hifadhi raisi wamtowe uka ngemwade fulani shemi mizo raju hamba ukaya do wakati ya Aswani Malezila je wamona raisi enda bakia mbili yardi ya rejei ngeaka huwa watu fanya tartibu wa ma conseil ma garde courtoisie shawam ritsa ta yake bonti donc tujantan mo be nyinyi mabwana ndo harma beiti salam tijomba Mungu mwangalie ndondondo ya raisi ya kena santi au kaya kama fanyombi kama fanyonjema shayo de avenir ya hema siwa ya Komori samani bana Dr. Bilal Jalenga mrongo fikira ma hushimili ya harmani swala hilo tsikandala kule mbawi hana mzimadazi fika kizina ngoza hana njema izungulie ha droite à gauche poliho eze nokta mbirazili bana ija ya rais wa daula alongozele taifa hasibabu ile nokta hana rewi bana ya kisharia yehema député haimi kima kiyafanyishiha assembly yafanyishiha isabisha rais habzo taifa
tsikantsa mzimadani yeshida diskuru ya rais yarnike ze fikra za inelielewa message ya rais vanikola nzoa fadiki yeye nutsena ezaviro assembly sasa bishatsina leo era isi ya mtiye swafro ila chiri ana harbe swafro yinu sha amana vile ranza harmo pala ye diskuru ya rais hamdu zimadasi eleze likoda fikiri mimi sina kamle maana njaido ngani kusamba ndrabo shati wono izajiri wakati akahua yani amjaba maji nzima ikawa yoyashi binadamu nalikubaliani bana mwezi mbwana za sisi